ए अल्लाह ती केमन छोटा छोटा रात बनाई खुदा एमन एक लंबा रात बनाई दे कि फातिमा दिल खोले तेरी इबादत करवा बोल मां जलसा सुनना कमान रहा जलसा सुने समान मिले लेकिन वहां पे अमल करना कमान नमाज पढ़ो ते इंशाअल्लाह सुन इधर मांगे नमाज पढ़ो इधर सजदा करबो इधर रुकू करबो अल्लाहर पाक दुआ करबो अल्लाह नबीर आंखों ठंडा पहुंचবে नबी तो से खुश होবে जब नबी खुश हो जाবে तो खुदा खुश हो जाবে तब खुदा खुश हो जाবে যেটা মরে যাব খবরটা বসাই দিলে কিবা মরদ হোক আর মোর মা বই হোক নামাজ নবী সর্বন্নি নামাজ মুজিনিস এ করবার বাদ তুই বিল্ডিং বানাই দি তুই সোনা চাঁদি জমা করে দি তুই ব্যাংক ব্যালেন্স করে দি তুই চাই বাগান করে দিল তুই ঘর লাখ সঙ্গে মরমর করে দি তুই ঘর লাখ টাইলস লাগাই দি তুই এখন মারুতি কার বানাইলি फिर तोर को टाका पैसा बहुत भेजा तोर बेटा बेटियों बहुत भेजा लेकिन सुने ले मिनी को तू देखती टाइल्स ना लगाइस मिनी को तू घर ना संगे मरमर ना करिस मिनी को तू देखते बिल्डिंग ना बनाइस मिनी को तू देखते मारुति कार ना लिस लेकिन सुने ले ए हटाई दोबे लेकिन मोर बर्बाद कबरटा जेगो ना सुताई दिबे ते तोर संगेर साथी केह नाई अल्लाह अल्लाह संगेर साथी तोर केह नाई मा तोर बेटा हटाई रोबे और तोर धन सम्पत्ति दुनिया राते रोबे ওই কাজেছে यानी কবরটা আনার হবে ওই আনার খানা তো সুতাই দিবে মা তোর বেটা বেটি সঙ্গে যাবে নি এখানে বাংলা গজে কি গজে যে অন্ধকার কবরতে রাখি হিয়া সবাই আসবেন বাহারি ফিরিয়া সবাই চলোকে দেখতে শিকরিলাম দুনিয়াতে আসিয়া চিন্তা করে দেখরে মনে ভাবিয়া আর কারবা ঘর রে কারবা হাবারে কারবা কি যখন চলিয়ে যাবে তোর পাহানা পাখি পাখি যখন ফাঁকি দিয়া যাবে দে চলিয়া সোনার দিহ বিছনাতে লইবে রে পরিয়া जादन बेटा तो ठीक है लोग बोले आप बेटा का मेरा कांडा बाप बेटा का मोर तुम्हारा सुनेंगे जलसा सुनता करो उम्र है गया 60 साल करो है गया 55 साल करो है गया 50 साल करो है गया 45 साल करो है गया 40 साल लेकिन नमाज पढ़ार बाबू ढूंढनी अल्लाहर बारगाह सजदा करबा तुम्हाको सबाके नी कोची बहुत ना मोर बाप चाचा मरते छे मोर उम्र से बेसी छे लेकिन बाबू मर चले गए लेकिन मस्जिद और जवान या कोई टाइम मिलबे नमाज पढ़বার পুরা মৌকা মিলবে শুনে রে ঠান্ডা याद রাখিস আল্লাহ আল্লাহ যখনে তুই যেগুনা মরবো না আগে চারজন বেটা আছে আগে তোর জায়গা জমি আছে আগে তোর ধন সম্পত্তি আছে আগে তোর ব্যাংক ব্যালেন্স আছে আগে তোর সোনা চাঁদি আছে বেটালা আপস খালি পরে কই না খেয়াল করে গোটা বেটালা না ওই দুজন কচু বেটা আছে ও যে বাপ মোর বাপ তো 12 বিঘা বাগান দেবে রে বাবু মোর পেটা কান দিবে মোর বড় ভাই को पहले पाछा मारी दे दिया फिर मोर कम होबे नाকি কেন বাপ মোর ইনসান কই এমন সকে যে याद রাখিস ওগুলি না মোল্লা সুপো ওগুলা কবে আপ তো দিলা কতে চারজন টাকার মধ্যে না হতে সারাকে নি পৌঁছি ফের বাদ বাচ্চা হতে কই বেটা ফেকতে হতে কই বেটা এমন আছে যে বউরির বাদত বেটা বাচ্চা নারাজ হয়ে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ বউরি যেদি কথা কতে যেগুলি মন্ত্র পড়া দিছে ওইগুলি শিখে নিছে আর শিখে নিবার বাদ যেছে বাপক যেছে बापे की कोई ध्यान नहीं दीछे वो जैसे बोर काटा वो जैसे यानी मतलब के बापे की कोई ख्याल नहीं करते सुने ले कोई दुनिया बेटा चार जन में दुनिया मानছে कोई छोरा बेटा ध्यान मानছে तीन लगा की बोलो कौन के नाम बोलते लेकिन ते गुना बाप मोरबा तैयार हो आपके कहते बात पे नहीं बड़ा चार्ज में कौन आप कहते भाई बाबू ना नहीं बात करना मोर बाप ना नहीं बात पे अल्लाह बाबू ना बात तो मोर बेटा अल्लाह अल्लाह ওই কোটা আছে সব না ফের এই ভাই শুন দিলে একটা কাম করো তো বাপ মোর বাসা নানি বাসে মোর বাপ আগে এখন কাছে জমি কথা দেখি কথা হবে না জমি কান পেছে হেলে হ্যাঁ ভেলো লেগে হবে একটা ভেলো কথা হয়নি আল্লাহ আল্লাহ ভেলো লেগে না চার ভাই মুসরা বাচ্চা একটা মিশাল দেয় মাঝে কিতাবত ধরি পাবে না একটা হতে নানি বলতে কইতে হতে
কত বেলুন जामो अल्लाह ला किताबत बेलुन साबित मांगे तो साबित दीवानी पानो किताबी बात ना है लेकिन मिसाल दुनिया में एक मिसाल दे समझा दिया हमरा बुझेन ना नी अल्लाह से घाटा को फुटबॉल লাগি আছে किताबत देखा बोले हमरा দেখা বানি পারমু लेकिन হচ্ছে কইতে কইতে अल्लाह अल्लाह আমার বাবা কাছে বাবা শুনবি একটা কাম কর কি তো আমরা না চার ভাই মিলে হেনে আমরা এটা কাছে ভেলোর আচ্ছা ওর বাপ কাছে বড় শুনদি মোকা কেন না লান বেটা আমি কি আর বাজি হচ্ছে না কই হচ্ছে না নি হতে হ্যাঁ বেটা বেটা আমি আর বাজি মেরে বাপ আমরা কই না লান হ্যাঁ দেখ শুনদি পদে বাবা গেলে ভালো দেখ বাংলাদেশ বলে বাংলাদেশ শুনদি একটা আমি নসিহত করছি উড়ার পর আমল করেন বেটা বলি কি कि दवाई कि अब नहीं हाजत कि तुम मुझे दुआ देना मोर गले मोर तन चाड़ी बड़ा करें दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना चला में छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला दे সেটা করছে ওর বাপ বলছে সেটা সে কথা চলছে अगर ওর বাপ ওর বড় যে বেটা পাঁচ টাকা মাটি বেশি দিয়ে দিয়ে लेकिन की बहुरी होছে না কি ঝগড়াটি লাগাতি করে এটা লাগাতি তে আর কোন পৌঁছি যে মোর শ্বশুর আচ্ছা নিছি ওয়া দিছি এটা মোর শ্বশুর ওর বড় বেটা দুসাদম বেটা বিবিরা কোতে একটা মিশাল দিছি ওয়া কোতে যে মোর শ্বশুর আচ্ছা নিছি মোর বেটা তো পাঁচ টাকা মাটি দেই নি আমাকে এই যে ওর বাপ কোতে बेटा गिलास शिकवा ना करिस मोर तने दुआ करिस तो पता चला बहू को भी मान लेना चाहिए बेटा को भी मान लेना चाहिए बल्कि उस दुआ के लिए दुआ करना चाहिए दोस्त हाँ आप कहते हैं फिर कहते हैं बाबा फिर क्यों कहते हैं सुनो ठीक है सुनो हाथ उठा बाबा बाबा अब आप फिर कहते हैं बाप कहते हैं कि बड़ा जब ना मेमोरी जाम नहीं तो सुन के ठीक हो ना चारों बेटा तो दी सुनो दी जो ना मेमोरी जाम मत दुरुदे पाक पर पढ़ कर मेरी मैयत सजाना तुम दुरुदे पाक पर पढ़ कर मेरी मैयत सजाना तुम मेरी मैयत सजाना तुम और